استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم تعلمون وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita. Pada malam hari ini kita melihat satu fenomena yang mana Allah Subhanahu wa taala tampakkan di kehidupan kita. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla menguasai segala makhluknya, termasuk makhluk yang besar yang bisa kita lihat hari ini. Bulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan berada di satu garis lurus sehingga terjadi satu peristiwa yang disebut dengan gerhana yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda itu untuk umat manusia sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala, pembuktian bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang maha besar, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Akhir akhwati fillah azallahu wa iyyakum, gerhana yang saat ini terjadi dan sudah kita laksanakan sholat sunnah di dalamnya adalah peristiwa yang ternyata sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan jauh-jauh hari di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berikan satu peristiwa-peristiwa yang tercapai di kehidupan manusia. Segala segala hal lini kehidupannya itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu, mengatur urusan manusia, mengatur urusan para malaikat, mengatur urusan para hewan-hewan, bahkan mengatur urusan makhluk-makhluk Allah yang besar, matahari dan bulan. Nabi SAW sampaikan di dalam satu hadisnya riwayat Bukhari
Muslim beliau sampaikan, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhshifani li mauti ahadin minkum wa la li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kaitannya terjadinya gerhana atau terjadinya peristiwa gerhana matahari atau bulan, tidak ada kaitannya dengan kematian dan kehidupan kelahiran seorang manusia. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat peristiwa itu, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallu, dan salatlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ikhwati fillah, asallallahu wa iyyakum. Peristiwa yang menggambarkan satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar ada. Satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar nyata, mengatur segala hal, mengatur segala sesuatu di alam bumi ini, menunjukkan kita harus mengerjakan beberapa hal. Dalam hadis ini kita diperintahkan setelah menyaksikan peristiwa ini, diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum dzalika", kalau kalian melihat peristiwa itu, wad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kabbiru, dan membesarkanlah Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Wa shallu, kemudian salatlah, kerjakanlah salat. Ini yang kita sebut dengan salat sunnah gerhana. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Menunjukkan peristiwa ini bukan peristiwa yang terjadi karena hal-hal unik yang dialami atau yang diyakini oleh orang-orang terdahulu seperti orang-orang tua kita, meyakini adanya gerhana itu sebagai peristiwa naga memakan matahari atau bulan atau yang lainnya. Bahwa ini adalah pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala benar adanya, benar Maha besar, benar Maha agung. Sehingga diperintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang terdapat di dalam hadis yang kami sebutkan tadi. Akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamaru la yasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan bulan, tetapi bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keduanya. Jika kamu hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menunjukkan perintah agar Allah Subhanahu wa taala menyembah hanya kepadanya, bukan kepada matahari, bukan kepada bulan. Dua makhluk Allah yang agung, yang ada sebagian agama yang menjadikan matahari sebagai Tuhan, yang mana itu adalah satu kesesatan, sehingga umat Islam mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kedua makhluk besar tersebut. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka ketika kita melihat peristiwa ini, mari kita refleksi, muhasabah, bahwa suatu waktu matahari dan bulan menampakkan cahayanya, cahaya terang benderangnya, lalu kemudian Allah jadikan gerhana sehingga cahaya itu meredup. Maka bisa jadi kita yang saat ini masih bercahaya imannya, masih bercahaya jasadnya, bahkan ruh kita masih hidup, bisa jadi di hari kemudian imannya sudah redup, bahkan bisa jadi ruhnya juga menghilang. Sehingga ini menjadi refleksi bagi kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama manfaatkan momentum ini agar senantiasa dijadikan bahan untuk muhasabah, mengingat-ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di momentum ini, di peristiwa ini yang terjadi di bulan suci Ramadan, menjadikan kita sadar bahwa amalan-amalan soleh itulah yang kita butuhkan. Kebaikan-kebaikan yang kita amalkan
itulah yang kelak akan kita panen di hari akhir nanti. Sehingga apapun yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru yang akan menghantarkan kebahagiaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Peristiwa ini juga menjadikan kita paham betul bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hambanya. Begitu pula bulan yang saat ini terjadi gerhana tidak akan selalunya gerhana, akan selesai gerhana, sehingga setiap kita, kalau kita aplikasikan di kehidupan kita, setiap kita jika mengalami satu masalah, problem, maka tidak selalunya akan terus seperti itu. Akan ada jalan keluar, akan ada solusi dari setiap permasalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjanjikan kepada kita, siapapun yang bertakwa kepadanya, insya Allah akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ikhwati fillah azallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini bisa menjadikan iman kita tumbuh, berkembang, kokoh, menghujam ke dalam hati kita, sehingga dari iman itu tumbuh amal soleh, berbuah amal soleh yang kelak akan kita amalkan di kehidupan bumi ini, yang mudah-mudahan di akhirat nanti menjadi amal soleh yang akan kita petik, kita panen sebagai bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.